أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambe Allahu Ta'ala tanu ka ala fo ka ala barkada soli ani nema chama amba jeli masan fa ka ke kira kan sallallahu alaihi wasallam anaka sahabau anaka dungeu ani mawo mano tugura ala kira ko fo ka si alkiyama doma be ala deli ala ka fara o jama kulinga jama kuluni jama tiya ala ka no yambe sababu nyuma chama be ala bula ala ka sababu nyuma kai ala kan sutura ka hinana ka yafambema. Ambe la jarabi chama kono bi alla jarabi la belwele bado e banai Allahu Ta'ala de nanai wa femi be se ka tagabo jon ka we ala de ala ka tagabo jembe ka ya rabbi ala kan na ube kishi ala kan na kishi kan sutura ka yafama. balma muso ambala kaw yani ngado kumala ambe foli di awma ka foli di awma aw munun be naw ko kawte aw munun be naw banelo aw munun be naw mason aw te aw banelo aw mason muma jugu ba fe ka femin ta ka nga du ko naw segere aw munun ko kawma jenoyi aw munun be naw kawma soma aw munun ko aw seto koina aw kan afo fere bet gambe al samia kama a fere wala belele bay mi o islam du de ka ci ka soro mo ba kono ka du ci ga mo to kono be ga chodi ka jogo mina du de una ka so dafale me du kono jugu we ni fere la ben wati mina we sira flale ka ba faga do ni sira flami sira folo e ambalaka o basradi udona muso de la ka kule kambo muso de krefe aw de tonone no côté ko degumbe aw ka côté aw de ga hake madafa côté wa ma chamane tu girna ka tugu ko ne kumaina mami korne ni nana kibina deme jaka betugi ko na do ya fa mu hakili bula ko ni koyi jamfaw ni dabaru de ba koro u mason munu masone we aw de aw munu be séminaire organiser kuma be muso la kaw to la jakulu flana en jonu we wafa ka doni munu ngasiraye we demsen la kawde ni fen fla sote kono ni ya soro ka ban tieni kera hal ni chew jolenu o koso nan sigira ni kene na nyogon fefe ka be ke jago ay anka foli ka kergeranen blakata awma ne kuma info chien kelente chien flate mbese ka kayan tuni Bamako na bonya ni séminaire organisé ki mago be chew damanena min ba to furuso be nyewni muso che ni jama soro ma bidu do matna et pourtant furuso e cheni muso de ni côté do ya ka devoir ke chugo ni togo no ma ka benye atenye oh do imba be ka devoir ke o chela ka we ko mi muso we rekote ko tuma be ame muso de ka tuma be ka be ka do fo muso de ma chendo sana ngata kanya fe aka kanga fo na ya soro la ka fo chesiri mi be awla ko nyon soro chela ka wula ubala ku ka du ko na u glan chugo nyini ame gela mina samba soro ampana ni gela kuna mena ngaw be chesiri mina u kana dabla chokoroba kuma na e feno fo kuma ko nyuma ngela te to soro ka chede awo nyuma ngela ale ka to soro mandi de surtout bara mi nakera ala kama bara ituguni aka kanko sebe ka aw fo ni bara inka aka kanko sebe ka aw la encourager ni bara inka ne mana aw fo chogo jekulu mi ni koy organiser al marjan
jazahumullahu anna wa anil islami khairal jaza u ye cɛsiriba de kɛ u ye jija caman de kɛ mun kosɔn an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan waati yɛrɛ cogoya kama ka don kuma la teliya la an bɛ don ni kuranɛ aya dɔ ye kuranɛ aya min an bɛ ko min kan yan furuko kumaw de don ka caya an bɛ ko min kan duko kumaw de don ka caya tiɲɛ don musolakaw tɛ taa misiri la ka caya furusiri waatiw la nka dɔ la a bɛ kibaruyaw sɔrɔ furusiri bɛ kɛ kɛcogo min na maa min bɛ yen n'ale furula o ani minnu b'a kɛrɛfɛ o furusiri kɛtɔ a ka ca la an balakaw tɛ taga an ka dugu yɛrɛ laada cogo kama diɲɛ fanw bɛ yen ni furusiri bɛ kɛ i b'a sɔrɔ cɛ ni muso bɛɛ bɛ taa sigi alimami bɛna kutuba min kalan alimami bɛna dugawu min kɛ bɛɛ b'a mɛn kuma min bɛ fɔ nka aw caman bɛ yen aw tɛ se misiri kɔnɔna na et surtout ni maa min kɛra kɔɲɔmuso ye walima a terimuso an kɔni b'a mɛn de k'u taara furusirikɛyɔrɔ la u nana ala k'a sabati o tɛ furusirikɛyɔrɔ la alimami bɛ aya minnu kalan aw k'a dɔ lamɛn bani a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما القرآن آية منو بكلام سرقنا لا آية منو ما كلام كانسنا يرى على كرال صلى الله عليه وسلم ale dun ye maa ye a jogo bɛɛ dafara a ka kodɔn ka bon Alahu Taala de b'a yamariya ka k'o kɛ ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha kira de tun bɛ nin aya in kalan a b'a kalan mun na furu kunkanko la ka d'a kan koba dɔ de bɛ aya in kɔnɔna la ya ayyuhalladhina amanu hey aw minnu bɛ yen n'aw limaniyara aw dan bɛ Ala la aw tugun bɛ Ala kɔ aw sɔn bɛ Ala ye ka kɛ masa kelen ye Ala ko k'a bɛ ka kuma aw fɛ aw sɔnni Ala la aw sɔnni limaniya la o de ye aw bila ka sɔn furu ma o furu kunkanko la Ala ka ciden filɛ ka kuranɛ aya dɔ kalan k'a di furu ɲɔgɔnma cɛman ma k'a di furu ɲɔgɔnma musoman ma ittaqullaha wa qulu qawlan sadida a ye sira Ala ɲɛ aw dontɔ filɛ ko min na nin furu daminɛtɔ Ala ye nin de fɔ furukɛ ye karisa sira Ala ɲɛ muso min filɛ ka d'i ma a ka ko la furu daminɛtɔ ni de fɔra furumuso ye sira Ala ɲɛ i filɛ ka taa sigi cɛ min ko o ka ko la n'an nana sigi ɲɔgɔn kan fɛn dɔ bɛ yen o de bɛ sɔn ka kɛ problème yɛrɛ bɔfan in ka caya furu kɔnɔna la o ye mun fɛn ye o ye kumakan de ni furu jara dɔrɔn kuma y'a ja ni furu tiɲɛna dɔrɔn kuma y'a tiɲɛ o de la Alahu Taala ko wa qulu qawlan sadida n'aw ma ɲɛ k'a fɔ aw bɛ kuma furu ɲɔgɔnmaw k'a ka kuma nɔgɔma fɔ ɲɔgɔn ye a ye kuma ɲɔgɔn fɛ ni kuma ɲuman fana ye n'aw ma ɲɛ k'aw bɛ kuma a ye kuma fɔ kuma min bɛ yen n'a ka ɲi o de la ni aya ninnu bɛ kalan furu daminɛw la Ala ko ni maa min y'o kɛ Ala an k'a daminɛ Ala ye siran o faamuna an k'a daminɛ ni kuma ɲuman fɔ ye o faamuna ni an ye o devoir kɛ mun de bɛ yen n'an fana bɛ n'o sɔrɔ furu kunkanko la Ala ko yuslih lakum a'malakum n'o kɛra k'aw bɛ ka don baara min na a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ o ye maakɔrɔbaw ko fɛn o fɛn ni ɲɛ b'a la fitina la kɛlɛ la mankan na degun na fɔnkɔɲɔgɔnya la n'i y'a ye dɔrɔn ko kuma de y'a daminɛ a daminɛ ni kuma de wa kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen n'a banna fɔnkɔɲɔgɔnya o fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ yen n'a banna bɛnbaliya fɛn fɛn kɔfɛ ni bɛn nana fɛn min fɛnɛ kɛra sababu fɔlɔ-fɔlɔ ye dɛ k'o ye kuma de o de la ko Alahu Taala ko depuis furu daminɛ la qulu qawlan sadida a ye kuma fɔ balakaw a ye kuma fɔ falakaw qawlan kumakana sadida min ye kuma nɔgɔman ɲuman cɛ ɲuman barikalen n'o ye furu jɛ dɔrɔn tiɲɛni bɛ n'a kɔnɔ n'o ye furu jɛ dɔrɔn kanu bɛ ta ka bɔ yen n'o ye furu jɛ dɔrɔn barika bɛ bɔ yen n'o ye furu jɛ dɔrɔn furumuso tun sigilen bɛ ka min kɔnɔ cɛ bolo a t'o sɔrɔ cɛ yɛrɛ tun b'a la ka min kɔnɔ muso bolo a t'o sɔrɔ o de la Alahu Taala ko k'aw b'a kɛ nin cogo la ni fɛn damadamani min fɔra k'a ka kɛ n'a kɛra nin kɛcogo la fili min bɛ na dɛ Alahu Taala bɛna yafa o ma yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti'i llaha furuko la hadamadenya ko la sigi ko la ni maa min tugura ni kumakan ninnu kɔ a bɛ komi i tugura Ala de kɔ ni maa min fana tugura Ala kɔ wa rasulahu i tugura Ala kira kɔ sallallahu alayhi wa sallam faqad faza fawzan azima k'o tigilamɔgɔ kɔni gagnena min bonyana kosɛbɛ depuis yan hali n'an ma don an ka thème kɔnɔ an kan k'a dɔn ja n'an bɛ fɛ an ka furuso ka ɲɛ an bolo fɛn dɔw bɛ an kan k'a daminɛ olu la o de la kutuba kɛtɔ misiri kɔnɔ
almamu aka dogo almam kula tabolo bela mazhabu bela minteni ayan kala aka dogo de ma fati aka dogo ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ko ina fa baro de bala ne balakaw kanka na ɲɔgɔn fɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye mun fɛn de bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ n'a bɛ se ka kɛ baara ye baara min ni muso y'a kɛ i bɛ sɔn k'i cɛ dusukun sɔrɔ baara jumɛn de bɛ yen ni muso y'a kɛ a ka ca la i cɛ bi hinɛ minɛ baara jumɛn de bɛ yen ni muso y'a kɛ a ka ca la i cɛ tɛ gɛlɛya ta k'i sɛgɛrɛ a baaraw ka ca kosɛbɛ a kelen o kelen mago bɛ walanda kɛrɛnkɛrɛnnen na kuma tɛ k'a fɔ waati min di ma ma kan ka koro a kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la dɛ Abu Hajari waati in dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ waati in dɔgɔyara dɛ o de b'a to tuma dɔ la an bɛna panpan jagoya f'an ka se point dɔw ma nafa kosɔn a ka hakɛ to teliya la kuma cogoya la ka da waati cogoya kan ani walanda yɛrɛ labɛn cogo ne ba n bɛ kuma ni ye n balimamuso n bɛ kuma ni ye ne dɔgɔnin bɛ kuma ni ye sani an ka taa ɲɛfɛ yɔrɔ jan k'i hakili lajigi an bɛ sigi aw ɲɛma kuma o kuma ka kuma fɛn fɛn fɔ aw ye furu kunkanko kan a kana k'aw kɔnɔ tile kelen k'an bɛ musow de kan bali an bɛ musow ye de aw m'a mɛn alikuranɛ kɔnɔ waati min na Alahu Taala ye alakira mankutu fɔ sallallahu alaihi wa sallama mankutu dɔ nana fɔ kira kan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ko kira ye mɔgɔ de maa min bɛ yen a cira ka na hadamadenya nisɔndiya ka tila ka hadamadenya bagabaga le mot bagabagali yɔrɔ ne y'a jateminɛ min ni bagabaga a bɛ mɔgɔ lasira o tɛ wa dɔnnibagaw ko ka sɔrɔ ko n'i ye ko in kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ filɛ alakira ka ko la sallallahu alaihi wa sallam ko kira tanuna de ko ka da kan i tɛna maa ladi ka bagabaga fɛn dɔ la ko nin ye i k'a to yen fo n'a y'a sɔrɔ a tigi ka hɛrɛ de ka di ye ne y'a ye n b'a f'i ye a bila a kɛ peut-être hɛrɛ de b'a bilali la peut-être hɛrɛ de b'a kɛli la fo musow ka nin faamu u bɛ kuma ninnu donni nɔgɔya u bolo kosɛbɛ kelen filanan mun kosɔn an ka se ka sabati furuso kɔnɔ an ka cɛw kanu sɔrɔ fɛn saba bɛ yen a diyagoyalen don furukɛ bɛɛ k'a dɔn fɛn saba bɛ yen a diyagoyalen don furumuso bɛɛ k'a dɔn nin fɛn saba in cɛ ni muso n'u bɛɛ lajɛlen ma nin dɔn kabi furu ma kɛ u m'a dɔn furu daminɛ waati la a y'a dɔn k'a fɔ furu in bɛ taga a bɛ daminɛ nka a tɛ se o fɛn saba fɔlɔfɔlɔ ye mun ye azawaju masuliya furu ye responsabilité de cɛ kan ka nin faamu ne tun bɛ cogo min sani n ka don furu la n tɛ kɛ ten tuguni ne tun bɛ miiri cogo min n tɛna miiri ten tuguni ne ka comportement tun bɛ cogo min a tɛ kɛ ten tuguni muso fɛnɛ kan ka nin faamu kabi a ma don furu la a filanan a teliya bolo ma azawaju tadhiya furu ye k'i yɛrɛ sacrifier de ni point in hali n'a danna nin ma ni musow ye nin faamu cɛw ye nin faamu problème mun b'an ka foyer kɔnɔ a bɛ ban furu ye mun ye k'i yɛrɛ sacrifier fɛn dɔ bɛ a ka di ni ye dɛ nka furu kama n bɛ jɛ a kɔ fɛn dɔ bɛ ne b'o fɛ dɛ nka cɛ kanu ɲinini kama n bɛ jɛ o fɛn in kɔ ni muso ye nin faamu cɛ ye nin faamu furuso la a ka ca la an ka ɲinifɛnw an b'a ɲini cogo dɔ depuis furu ma kɛ adamaden t'a sagola fɛn bɛɛ sɔrɔ furu kɔnɔna la ka da kan e bɛ ka n'i sagola fɛnw nɔfɛ kuma min i ni min bɛ furu la fɛn bɛɛ ka n'a sagola fɛnw nɔfɛ aw sagola fɛnw tɛ kelen a ɲini cogo tɛ kelen a sɔrɔ cogo tɛ kelen c'est obligatoire dɔ ka jɛ fɛn dɔ kɔ dɔ bolo min b'a to an bɛ se ka sigi dugukolo sanfɛ n'i ye adamadenw fara ɲɔgɔn kan ni bɛɛ y'a ka hakɛ ɲini sigi tɛ diya ni bɛɛ y'a ka hakɛ dafalen ɲini sigi tɛ diya abadan dɔ de bɛ jɛ fɛn dɔ k'a yɛrɛ bolo i nikun na i ka sɔrɔ la i ka waati la i ka lahalaya la hali i ka hadamadenya taabolo la mun kosɔn i ka tɔɲɔgɔn dɔ kanu sɔrɔ n'o sabatira furu kɔnɔna la siga foyi t'a la i b'i ka laɲini sɔrɔ i b'i cɛ dusukun sɔrɔ cɛ yɛrɛ b'i dusukun sɔrɔ n bɛ misaliya d'i ma sani an ka tɛmɛ alakira ka sahaba dɔ bɛ sallallahu alaihi wa sallam a tɔgɔ ye Jabir bun Abdillah Jabir ye muso furu don dɔ la ani kira ye ɲɔgɔn ye kira ko Jabir ma ko yala i furula de wa Jabir ko ɔhɔn n ye muso furu alakira ko a ma sallallahu alaihi wa sallam ko yala i ye muso min furu bogotigini de don wa walama muso don min delila ka furu e ye muso min furu bogotigini don wa walama i ye muso furu min delila ka furu ka tɛmɛ Jabir ko a ma ko ayi ko bogotigini tɛ a delila ka furu ka tɛmɛ makɔrɔba don kira ko a ma sallallahu alaihi wa sallam halaka bikra Jabir hali tun ka bogotigini furu alakira de bɛ ka nin fɔ munna k'i tun bɛ kulonkɛ kɛ n'a ye a bɛ kulonkɛ kɛ nin ye aw bɛ bololakaraw kɛ aw bɛ dala kulonkɛw kɛ aw bɛ kuma dumanw fɔ ɲɔgɔn ye aw dama ni ɲɔgɔn cɛ kulonkɛniw bɛ tɛmɛ Jabir hali tun ka kɛ bogotigini o kama yɔrɔ nin ka di furu la o
cɛ n'a muso ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛnnen u bɛ kulonkɛ kɛ u bɛ kulonkɛ yɛlɛ fɔ bolilakaraw n'a ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a nata muso ka kɛ tan muso yɛrɛ b'a nata cɛ ka kɛ tan nka Jabiri ye kuma dɔ de di alakira ma sallallahu alaihi wasallam a lamɛn a bɛ lafiya a bɛ ne lafiya Jabiri ko kira ma ne ye muso min furu bogotigini tɛ alakira kɛlen k'a fɔ e tun kan ka bogotigini furu nin kama a ma yira kira la fɛnɛ k'a fɔ n tɛ bogotigini fɛ a ye jaabi min di jaabi in kɔnɔ i b'a faamu bogotigini tun ka di Jabiri ye kosɛbɛ nka a ma ta kun dɔ de kama o kun ye mun ye a ko alakira ma ko ne fa Abdulahi fatura Uhudu kɛlɛ la ne fa fatura ka denmuso to a kɔ denmuso min jateda bɛ se fo mɔgɔ 7 hakɛ ma ko mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka den ninnu lamɔ ka ɲɛ k'u jogo don ka kɛ ne sago ye diinɛ sira kan fo o de kosɔn ne ye n yɛrɛ karaba ka muso furu min kɔrɔlen don dɔɔni a ka se ka na den ninnu k'u ladon fo ka t'u se u cɛlasigi don ma alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ala ka barika don Abdulahi ni Jabiri ka du la Abdulahi ye jɔn ye o Jabiri fa ye o fatura nka Abdulahi denmuso minnu bɛ yen olu kama Jabiri a yɛrɛ sacrifier pour que du ka se ka sabati du ka se ka ɲɛ ale jɛra jaɲɛ ko dɔ kɔ n'o ye bogotigini ye du jɔli kama azawaju tadhiya fanga ni faamu ko in na fɔlɔ a sabanan ye mun ye ni musow kan k'a faamu cɛw yɛrɛ kan k'a faamu furu kɔnɔna la azawaju qabulu lil ikhtilaf fo muso ka sɔn cɛ yɛrɛ ka sɔn k'a fɔ furu diyagoya don an dama bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ni muso sɔnn'o ma ka fɔ cɛ na an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ cɛ yɛrɛ sɔnna k'a fɔ an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o kɛra kuma o kuma furu kɔnɔna la an bɛna sigi ni fɛn dɔw ye nin faamunen kɔfɛ e b'a fɛ k'i cɛ dusukun sɔrɔ nin fɛnɛ b'a fɛ k'a cɛ dusukun sɔrɔ dɔ in b'a fɛ k'a cɛ dusukun sɔrɔ an bɛɛ ko an mago b'an cɛ dusukun na yala an kan ka mun de kɛ cɛw ye pour que an k'u dusukun sɔrɔ an kan ka mun de kɛ cɛw ye pour que u k'an kanu an kan ka mun de kɛ cɛw ye pour que u kana banna anw kan ka mun kɛ anw kan ka mun kɛ anw kan ka mun kɛ ni ɲininkali ka ca kosɛbɛ fɛn caman de bɛ yen min b'a to n'i y'a kɛ ni cɛ bɛ kɛ mɔgɔ ye a b'i kanu a b'i dusukun kanu a t'a fɛ ka far'i la a t'a fɛ ka ɲinɛ i kɔ o ko caman minnu bɛ yen an ye damadamani ta la fɔlɔ-fɔlɔ lamɛn ni maa min b'a fɛ i cɛ kana jɛ i kɔ fiyewu fo a terikɛw k'a fɔ ko musoko fa bɛ karisa la ni maa min b'a fɛ i cɛ k'i kanu kosɛbɛ fo terikɛw k'a fɔ k'e ta kɛra negebɔ ye ni maa min b'a fɛ i cɛ k'i kanu kosɛbɛ kosɛbɛ f'a ka fɔ cɛ ma ko karisa ka musoko ka bon tuma dɔ la o bɛ kɛ o i bɛ maa dɔ ye a sigi o sigi baro kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ a muso ka kuma b'a da o ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ musolakaw yɛrɛ la a sigi o sigi i b'a sɔrɔ cɛ ka kuma b'a da o kuma min b'a da nin ye o b'a jira k'a fɔ ale ye ko dɔ de ɲini cɛ bolo cɛ y'o k'a ye walama a ye ko dɔ ɲini a muso bolo muso fana y'o k'a ye o baara min bɛ yen n'o bɛ kɛ nin ye dɛ o kama a bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ point dɔw bɛ yen an k'o point ninnu dɔn ɲɔgɔn fɛ teliya la point in na fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye ni mɔgɔ min ko ne cɛ ka kɛ n fɛ i cɛ siri fɛn dɔ bɛ yen k'o kɛ n'a ye o fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye almulatafatu ma'ahu fil khitabi wa ikhrajul mashaa'ir wa adamu kathratul atabi ni maa o maa b'a fɛ a cɛ ka k'a fɛ a cɛ k'a kanu cɛ kana ɲinɛ a kɔ cɛ hakili gulonnen ka to a la kuma bɛɛ k'i k'i cɛ siri ne ba i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ nɔgɔya ta ka cɛ sɛgɛrɛ a ka lahalaya bɛɛ la hadamadenya taabolo la a kuma to a fɛ baro kɛcogo la fɛn o fɛn n'o bɛ tɛmɛ a ni cɛ cɛ a b'a kɛ nɔgɔya la o dɔrɔn tɛ mun bɛ fara a kan n'i b'a fɛ i cɛ kana jɛ i kɔ fiyewu i cɛ siri ka kɛ muso ye muso min ko min b'i dusukun na sɔmi la kanu la a bɔ kɛnɛ ka cɛ ka to k'a dɔn i nɔfɛ ne baw Alahu Taala ye an da man kɛ kelen dancogo la Ala ye cɛ kɛ maa ye maa min ye fangalamɔgɔ ye Ala ye cɛ kɛ maa ye maa min bɛ ko girin de ka d'a ye o waati kelen Alahu Taala ye muso da ka muso kɛ cogo di ka kɛ jinsul latif muso ye mɔgɔ de a ka nɔgɔn normalement naturellement pour que cɛ ni muso ka se ka fara ɲɔgɔn kan dɛ fo muso ka nɔgɔya in de labaara cɛ ye o de kosɔn muso o muso b'a fɛ cɛ ka sɔn a ye cɛ ka dusukun sɔrɔ muso o muso b'a fɛ cɛ hakili kana bɔ a kan pewu dɛ a kɛra diyagoya ye o musolamɔgɔ kan i ka kɛ mɔgɔ nɔgɔman ye i n'i cɛ cɛla kana sɔn abadan ka gɛlɛya ta k'i cɛ sɛgɛrɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka nɔgɔn cɛ ye i ka kuma cogo la fɔlɔ ka kɔn i ka kɛwale ɲɛ e m'a ye alikuranɛ kɔnɔ
Allahu taala ye kangar do da muso ye ala ko musolakaw ma wala fala takhda'na bil qawli fayatma'u alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qulna qawlan ma'rufa ala ko ambalakaw nawbe kuma fala takhda'na bil qawli kaw kana kuma kan karkari cewye nini cebe kuma ki kana kuma kan karkarai ka kuma kan fegeyaye ka kuma ka malenka la ka lenge kuma kana cey kaw kana ke musolakaw muna fayatima'u alladhi fi qalbihi marad naso rabbana doni be cemin duskuna daro ko ceyin be na taylay kuma cuko kama ceka giri muso no fe kuma cuko bala de ceka nata muso la kuma cuko bala de ni be kuma chefe kuma cuko la daro directement abena jigi che kono ko kudo be ngono kanyeshi imai doni bagaw ko muso be che shuga ka yereka muso be che shuga ka kanu kan israba fladi asra fola fola e kuma di asra flana e muso flali cuko e kanyeshi chema ambe point mina ango muso abe che shuga ka yereka ni israba flai sra fola fola e kuma kan sra flana e muso ka flali cuko e kanyeshi chema o kuma kan ani o flali cuko yi ala ye kangari da muso ye afla bela jelena kuma kan ta afla ile ore la ala ko alqur'ana kono fala takhda'na bil qawli fayatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa kunna be kuma cew fa balakaw kaw kana kuma karkari fo mami be ni fani do ba duskuna kana ta siga ni be kuma la fani cuko yi na est ce que fendo ta kono cetama ba dam ni israel ala ko ngana be kuma wa qulna qawlan ma'rufa kaw ka kuma nyuma na kuma nogo mana kuma mina kan doni bagaw ko niya ye Allahu taala ye muso bali ka kana kuma ni kuma cogo la kenema ceye ko ala ba doni kuma cogo be no min bla che duskuna o de ato ala ya bali na be no bla kenema che duskuna no ya to ala ya bali che min be no ye muso tai no ye muso halalai ni muso kuma no fani kuma cogo la yala be ka cogo didi o de la i chesiri ne balma muso i ka mori fora yi kuma cogo yi chefe الملاطفة معه في الخطاب كنا سونغا كماي مامي مالا نابي كما تشفه ابي كما تشفه ناتوريل لا نو ni muso be kuma chefe ablay kuna nini mashimangani kuma kan duma ye katemene de dalataka awaro kelami me ambulo fruso lawa yani muso ka chesoro wala ma yani muso ka do chefe ngafo fotokola muso be kuma ceye kuma cogo mina de ni muso donna cɛ fe a caman na cɛ to kuma cogo de sɔrɔ muso bolo au contraire fɛnɛ be o de la an bɛ fɛn fɛn na ni dawuraw ni séminaire la aw b'a la ka min kɛ nɔ b'a la koyi nka pour que baara in ka nɔ yɛrɛ yɛrɛ bɔ dɛ Abu Haidara a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a lɛ ka to ka cɛw fɛnɛ wele séminaire ka kɛ n'u ma na u kelen u ni musow ka ɲɔgɔn kɛ an y'a tajiriba kɛ a dɔ delila ka kɛ a réussira fɛnɛ ni ma fili a ɲɔgɔn dɔ delila ka kɛ palais de la culture la sufɛ u ye cɛw n'u musow wele an taara séminaire kɛ a réussira 100%. o la min bɛ fɔ muso ma cɛ b'a mɛn min bɛ fɔ cɛ ma muso b'a mɛn bɛɛ b'i ka devoir dɔn ye fili b'a la ka bɔ min e kumana fɛ an bɛɛ bɛ jan b'a corriger ɲɔgɔn fɛ filiba de don musolakaw yɔrɔ k'a fɔ n mago bɛ n cɛ la ka nɛgɛ n mago bɛ n cɛ la ka kuma duman fɔ a ye ka kɔn furu kɛlen ye nka furu kɛlen kɔfɛ k'o minɛn in ta ka da kɛrɛfɛ n'i y'o da kɛrɛfɛ da la k'a fɔ cɛ fana tun bɛ koba minnu k'i ye a b'a da kɛrɛfɛ ni cɛ fana ta da kɛrɛfɛ sigi n'a ye k'a fɔ muso fana tun bɛ duman minnu f'i ye a b'a bila kɛrɛfɛ o la ka nɔ sɔrɔ cɛ dusukun na fɛn min b'a kɛ teliya la kumakan nɔ b'a la han o de kosɔn Alahu taala a ka cidenba ko inna minal bayani la sihira ko kumakan dɔw bɛ yen k'a kɛ bɛɛ b'a fɔ kɔrɔ tɛ kuma bɛ kuma la n'a fɔra i y'a fɔ ka ɲɛsin maa min ma i b'a sɔrɔ yɔrɔnin kelen k'a minɛ ka k'i ta ye aw ye cɛ jumɛn ye k'a diminenba don a dusu bɔlenba don muso ye kuma ni kari-kari ka hinɛ kumaw don a la ka hinɛ a fɛ ka yɛlɛ a fɛ ka kuma fara-fara ɲɔgɔn kan d'a ma k'a ma sabali dɔɔnin a tɛ se ka kɛ Alahu taala ye cɛ dan a mana fariya cogo o cogo cɛ mana juguya cogo o cogo a dusukun mana ja cogo o cogo pour que ka dusukun in sɔrɔ k'a nɛgɛ fɛn fɔlɔ min bɛ se ka kɛ o ye kumakan duman de kana sɔn fiyewu ne ba k'a fɔ ne cɛ n bɛ fɛn fɔ a ye furuso kɔnɔ fo n'a kɛra kuma nɔgɔman ye kumakan f'i cɛ ye min ye kuma nɔgɔman ye kelen filanan ye mun ye
komi bi duskuna kanula de o yira I cɛla bani komi bi duskuna kanuna a yira I cɛla I b'o yira la ni sira jumɛn o y'i ka kumakan ni ani ka kɛwale ni m'o yira dɛ dala ka bɔ cɛ bɛ dɔwɛrɛ ye dala ka bɔ cɛ bɛ dɔwɛrɛ kanu e ma ye cɛw b'a fɔ ko ne ye muso min furu ni wallahi yanni ne k'a furu a tun bɛ cogo min a furulen changera complètement musow yɛrɛ fana bɛ nin fɔ cɛw ma yanni cɛnin ka ne ta a tun bɛ cogo min ani sisan cɛ a falenna complètement sababu ye mun ye a sababu dɔw de filɛ nin kuma cogo man ɲi fiyewu ni furu kɛra kelen fɛn min b'an kɔnɔ n'an tun b'o fɔ ɲɔgɔn ye ka kɔn furu ɲɛ dɛ o de dabilala furu kɛlen yanni furu ka kɛ message tɛ message cɛw bɛ lahalaya o lahalaya b'a sɔrɔ musow bɛ message c'u ma kumakan dumaniw bɛ na photo modèle bɛɛ bɛ na surtout sa WhatsApp clé in na nasalullah salama wal afiya o cogoya kelen na I b'a sɔrɔ yanni furu ka kɛ wallahi cɛ fana bɛ kumakan duman bɛɛ ci muso ma musow yɛrɛ ko ten ko ni tunila dɔrɔn ni tunna dɔrɔn n tɛ se ka ɲɛnɛmaya kɛ ni min ye n tɛ lafiya o cɛ kelen bɛ na so kɔnɔ e t'a la ka duman fɔ a ye furu kɛlen kɔfɛ diyagoya a fana bɛ changer yɛlɛma dɔw bɛ na ko la o de kosɔn k'i cɛ bali kow la ko minnu bɛ yen ni muso t'a fɛ a fura fɔlɔ ye min ye e yɛrɛ ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ I b'a la ka labaara baara cogoya min na nɔgɔya k'a laban I kuma cogo la I filɛli cogo la cɛ filɛ f'a ka sɔn min kan o ko bi kɔnɔ wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin Allahu Ta'ala ko a fɔ silamɛ musow ye alikuranɛ aya jɛlen don suratu nur la alakira a fɔ I manton silamɛ musow ye yaghdudna min absarihin k'u ka filɛli kɛtaw k'u ka majigin Ala ye kodɔn masa ye a b'a dɔn ni muso ye filɛli modèle dɔ ta ka cɛ sɛgɛrɛ hali n'a kɛra wari a bɛ jɔ e cɛ mago b'o de la e bolo pour que a kana mɔgɔ wɛrɛ filɛ kɛnɛ ma kumakan dumani n'i b'o f'i cɛ ye filɛli cogo ɲuman n'i b'o k'a la I b'a dusukun sɔrɔ n'i y'a dusukun sɔrɔ ka se degré ma hali n'a ye maa ye k'a kɛ kɛnɛ ma maa b'a la k'a fɔ kɛnɛ cɛ nin dɔgɔ bɛ ne bolo so kɔnɔ hakili tɛ jigin o la fiyewu k'e to so kɔnɔ nka n'a y'o mangi I bolo a b'o de ɲinini daminɛ kɛnɛ ma min b'i kɔnɔ a bɔ kɛnɛ ma I k'a yira la o ye fɛn in de o ye kanu in de kana dabila dɛ tugu a kɔ f'a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la dɛ ne muso bɛ nɔfɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam an b'an ka misaliya bɛɛ ta ale la an b'a Aisha ko don dɔ la su ale dalen tun b'a ka so kɔnɔ sunɔgɔ la yɔrɔ Aisha ni alakira ka du kɔnɔna u ka so Aisha ka chambre ni kira u tun bɛ ɲɔgɔn kan chambre min kɔnɔ n'i ye chambre in filɛ a tun man bon hali dɔɔni chambre korolenba o de filɛ nin ye bi alakira ka misiri kɔnɔ rawda a filɛ a kɛrɛfɛ kira tun bɛ so min kɔnɔ soni man bon yɛrɛ Aisha ko ni alakira tun bɛ nafila seli sallallahu alaihi wa sallam sufɛ k'a bɛ wuli ka seli ale sen fɛnsɛnnen de bɛ kɛ alakira ka sujudu binyɔrɔ la ni kira bɛna taa sujudu la waati min k'a bɛ maga ale sen na ale bɛ sen kuru ni kira ye sujudu kɛ ka wuli k'i jɔ ale b'a sen dayɛlɛ tuguni k'ale ni alakira tun bɛ taa sallallahu alaihi wa sallam soni in tun ka dɔgɔ nka so in tun ye du de ye o de y'a to an tɛ baro kɛ furu kunkanko la ka wuli f'an k'an da maga alakira na Aisha ka ko dɔ la kabako la Aisha bɛna min f'i ye Aisha ko don dɔ k'ale sunɔgɔra sufɛ ko kira dalen sallallahu alaihi wa sallam a wulila alakira wulila dɔrɔn Aisha bɔra a kalama yɔrɔ a ka ca la sufɛ cɛ mana wuli dɔrɔn muso bɛ sɔmi a ka ca la muso bɛ sɔmi ka da kan o sɔmi ka jan kosɛbɛ alakira bolo Aisha bɛ sunɔgɔ la kira ye Aisha to sunɔgɔ la dɔrɔn k'i den ka bɔ su kolenba an ba Aisha a sɔmina ko alakira bɔra a fɛnɛ tugura alakira kɔ k'a surugu bɛlɛ dɔɔni sallallahu alaihi wa sallam Aisha ko k'a bɔra ko min jiginna ale kɔnɔ I b'a dɔn o de ye k'i sigi alakira tɛ ka bɔ ne fɛ yen ka taa muso dɔ fɛ yen o de jiginna ale kɔnɔ o de la k'ale tugura kira kɔ sallallahu alaihi wa sallam a bɛ k'a bɛlɛnbɛlɛn k'a nana tɛmɛ sow bɛɛ la musow ka so la fo ka bɔ k'i ɲɛsin Bakiya kaburu dɔ ma ni maa min bɛ k'i taara I b'a dɔn Bakiya kaburu dɔ ni alakira ka misiri ma ɲan tuguni alakira taamana fo ka taa yen Aisha ko k'ale ma bɔ a kɔ dɛ ale tugura a kɔ k'a taara se kaburu na o su kolen k'i jɔ ale y'a ye alakira jɔlen bɛ kaburu na ale ye min bila a kɔnɔ yen o ye kira b'a la ka dugawu de kɛ yan alakira tilala waati min n'a y'i kɔ don k'a bɛ segin Aisha ko k'ale sɔmina k'a b'a fɛ ka segin k'ale teliyara a y'i teliya ka taga a teliya batɔ nana don so kɔnɔ kira sallallahu alaihi wa sallam fɛnɛ nana a nana waati min n'a donna telima Aisha teliyara a nɛnɛkili tun bɛ ka bɔ yɔrɔ ni maa teliyara a bɛ nɛnɛkili ta ka bila alakira y'o mɛn a ko Aisha ma ko mun b'i la Aisha ko foyi a ko mun b'i la foyi a ko Aisha ɲɛfɔ gansan tɛ mun b'i la
Aisha ko k'i bɔra ne tumi a ko fima min tumi ne ɲɛma yɔrɔ do a ko awɔ ɲe n teliya ɲa ya teliya n sumayara ɲa ya sen sumayara k'e tun do a ko Aisha e tugura n ko mun na Aisha ko n siranna de i kana taa i muso dɔ fɛ o keleya de ye minɛ ka bila ka tugu i kɔ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko Aisha su ye e ta de n t'a di mɔgɔ wɛrɛ ma nka n dalen tora Alahu Taala ye yamaruya n ka bɔ ka taa dugawu kɛ Baqiya kaburu do mɔgɔw ye k'o de labɔ c'est pour cela Alakira sallallahu alaihi wasallam tɛ se ka ɲinɛ Aisha kɔ a kana bali la n'a ko k'a bɛ Aisha fɛ don dɔ la dɔ de la ka na fɛn dɔ di Alakira ma kɔnɔ sanu b'a la kɔnɔ in nana di Alakira ma waati min a tun b'a musow de cɛla yɔrɔ ale ka laada la ani musow tun bɛ sigi u bɛ baro kɛ Ala ka hinɛ an ka balakaw la bi parce que lajarabiba min b'u fɛnɛ kan o ye cɛw tɛ ka baro ta ni musolakaw ma nka a y'a sababu ɲini n baw n'a ye sababu sɔrɔ a y'aw tɛgɛ da u kan mɔgɔ sababu minɛ ni baro bɛ ka ban a ka ca la gɛlɛya caman de bɛ wuli furuso kɔnɔna la Aisha radiyallahu anha a ko ten ko dɔ nana sanu kana sɛni di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam qilada min dhahabin ko sɛni dile kira ma ne ma ni kisi b'a ye ko Alakira ko a musow cɛla ko aw ka nin fɛngɛ nin filɛ kɔnɔ in filɛ a bɛ cogo di muso bɛɛ y'a minɛ kelen kelen k'a filɛ muso bɛɛ y'a filɛ ni min y'a filɛ o bɛ mankutu ɲumanba de fɔ Alakira ko k'aw ɲɛ bɛ nin kɔnɔ in na k'aw y'a ye dɛ n bɛna nin di maa de ma du in kɔnɔ min ko ka di ye nin bɛɛ ye kɔnɔ kelen a furumusow sigilen cɛla Alakira ko n bɛna di maa de ma maa min ko ka di n ye kojugu sallallahu alaihi wasallam Aisha ko k'o kuma in fɔra k'ale ja tigɛra a kana kɛ maa wɛrɛ ye n'ale tɛ ko kira muso dɔ dasira a tila la k'a ko Aisha y'a sɔrɔ kira muso dɔ yɛrɛ de fɔ ko Aisha y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ Aisha ko ale kelen kɔnɔ a ja tigɛlenba de don Alakira kana na nin di muso foyi ma du in kɔnɔ n'ale tɛ k'u tora ten kɔnɔ bɛ Alakira bolo sallallahu alaihi wasallam a ko musow ma ko n bɛna di mɔgɔ min ma o de ko ka di n ye kojugu bɛɛ sigilen ɲɛna ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a denmuso Zainab a y'a tɔgɔ mɛn nɔ Zainab fana denmuso dɔ tun bɛ ko Umama bintu Abil As bun Rabi' o tun bɛ Alakira ka du kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam Alakira sina ka Umama wele dɔrɔn ka sɛni don a kan na Aisha ko fo k'ale lafiya malgré ale m'a sɔrɔ mais a lafiyara mun na a ma di muso wɛrɛ ma bon Alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ka musow tun bɛ tan de nɔgɔya kɛ n'i cɛ ye i b'a dusu sɔrɔ nɔgɔya kɛ n'i cɛ ye kɛnɛma mɔgɔw b'a lakale k'a b'a la ka siri ɲɛ ka sɔrɔ o tɛ fɛ de don n'i ma nɔgɔya kɛ n'a ye n'i ye gɛlɛya ta ka sɛgɛrɛ n'i ye kuma girimanw fɔ a ye n'i ye jalakili cɛya n'i ye gɛlɛya k'a kan n'i ye kuma langolow fɔ a ye fo ka taa se nɛni ma ne ba maa min cɛ minɛra i yɛrɛ de y'a labila muso wɛrɛ b'a ta min bɛ se kuma la nin ye yala muso dɔw bɛ olu ta sira degere ma kuma bɛɛ u bɛ cɛ wele ka sigi k'a kɔrɔfɔ o musow bɛ yen n'u kɔnna dɔrɔn mago b'i la i sigi yan u bɛ sɔrɔ k'a layɛlɛ lɛfɛ ka tɛrɛmɛ ɲɛnɛma ka bila ne ba cɛ t'a fɛ parce que i bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ an balakaw ye u k'a faamu yɔrɔ Alahu Taala y'an dan k'an kɛ kɛnɛma mɔgɔw ye musow ye sokɔnɔfɛnw de diɲɛ laban tile y'a to musow bɔra k'u yɛrɛ fara kɛnɛma mɔgɔya kan o minnu bɛ yɛlɛ la kɛnɛma dɛ a camanba de bɛ yen n bɛna n da suɲɛ ka nin kuma in fɔ aw ye musomanin caman bɛ kɛnɛma walima muso caman bɛ kɛnɛma u bɛ cɛ ɲini na cɛ t'u bolo a sɔrɔ cogo t'u kɔnɔ sira t'u bolo mun b'u lase a ma n'u porokotora ka taa bɛn n'i ta ye ka kumakan duman don a tulo la ne ba n kana siga dɛ i bɛ siranna min ɲɛ o bɛ kɛ o de kosɔn a y'aw cɛsiri a ni cɛw cɛ a k'u la baara cogo la min ye nɔgɔya baara cogo ye mɔgɔ o mɔgɔ ka baara ye ka kumakan gɛlɛnman de fɔ cɛ ye ka caya so kɔnɔ cɛ bɛ gɛlɛya de kɛ kɛnɛma i bɛ cɛ o cɛ la kɛnɛma u bɛ gɛlɛya dama de na gɛlɛya kun ye mun ye muso dɔ ka lafiya n bɛna exemple d'aw ma aw ka filɛli kɛ bani an ka tɛ ninnu sonsori la dɔ bɛ fili sama ka taa yan fɛ dɔ b'a bɔ tan dɔ b'a kɛ tan nin bɛɛ bɛ ka kɛ muso dɔ de kama ka n'i sɛgɛnba kɛ kɛnɛma ka n'i sɛgɛnba kɛ ka n'i tɔrɔgɔtɔrɔgɔba kɛ ka fɛn ɲini ka taa n'a ye muso fɛ yen muso min bɛ yen e b'a fɛ ka nɔgɔya ni basigi ni hakilisigi mɛn ale da n'i taara kuma gɛlɛn mɛn a da i bɛ kɛ cogo di i jigi bɛ tigɛ aw ɲɛ bɛ cɛ caman na kɛnɛma sufɛlaw fɛ u bɛ sigi nin gɛrɛn na wulitɔ a bɛ taa gɛrɛn wɛrɛ la wulitɔ a bɛ taa gɛrɛn wɛrɛ fo ka taa sufɛ gɛrɛnw ban a bɛ sɔrɔ ka don so n'a donna ko n bɔra ci la ci foyi tun t'a bolo u tɛ wuli kɔ mɛ sokɔnɔna de man di muso b'a la baara cogo min o de man ɲi n'o man ɲi dɔrɔn a b'a ɲɛɲini kɛnɛma i b'a dɔn ni pression cayara muso bolo ka ɲɛsin cɛ ma ni pression cayara muso bolo ka ɲɛsin cɛ ma
cɛ dusukun b'i kɔn n'a y'i kɔn a bɛ lafiya yɔrɔ de ɲini kɛnɛ ma hali n'a ma lafiya yɔrɔ sɔrɔ a b'a préféré ka segin ten ka sigi ten kɛnɛ ma a bɛna don ka bɛn ni waati jumɛn o ye sunɔgɔ waati o bɛna sɔrɔ muso diminen da samalen ɲɛ kumunen ba b'a la k'a kɔnɔ o bɛna tuguni u bɛ mankan ba wuli ten bɛɛ bɛ sunɔgɔ fajiri bɛ jigin tugun dɔrɔn balawu a bɔra i ko misiri wele la a tɛ don tuguni o ɲɔgɔn caman b'an ka sigidaw la ne balakaw Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib a ye nin kuma in lamɛn dɛ c'est très très intéressant Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib a denmuso tun bɛna taa cɛlasigi la denmuso tatɔ a cɛla la a ye den in wele a ko a den ma ko na n b'i ladi ladilikan damadamani dɔrɔn n'i taara i cɛla la den kan ka cɛ dusukun sɔrɔ cogo min na Abdullahi bɛna fɔ a den a ko denmuso in ma iyaki wal ghirata fa innaha miftahu talaq wa alayki wa iyaki wal atabi aw wa iyaki wa kathratu al atabi fa innahu yurisu al baghdha wa alayki bil kuhli fa innahu azyanu az-zina wa atyabu at-tibu al-ma Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda a denmuso tatɔ a ye den wele ka sigi a ko n den n b'a fɛ k'i ladi i tatɔ filɛ cɛlasigiyɔrɔ la e mago bɛ ladilikan ba dɔw la ne bolo n den kuma in lamɛn dɛ iyaki wal ghira n b'i ladi ni keleyaba in ye keleya ka ɲi muso la dɛ n'a dama tɛmɛna cɛ b'i kɛ fatɔ ye keleya ka ɲi muso la dɛ kana to a ka dépasser kojugu n'a dépassera cɛ b'a faamu k'a fɔ i b'a fɛ ka na mara bolo ale kan parce que ni keleya bonyana kojugu dɔrɔn muso b'a fɔ k'a bɛ cɛ ka ko bɛɛ contrôler cɛ min ye mɔgɔ de ye ale b'a ye poste min b'ale bolo du kɔnɔ o ye contrôler le muso de b'a fɛ ka na ne contrôler sisan a y'a jɔyɔrɔ fɔ cogo a bɛ ne jɔyɔrɔ fɔ ten cɛ tɛ sɔn Allahu taala ye cɛ da ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu Allahu taala ye cɛ da ka du qawwama d'a ma dutigiya ye cɛ ta di cɛ bolo o dutigiya kɔrɔ ye min ye i b'a dɔn cɛ fanba o de contrôler ye ne de ta ye du kɔnɔ ne bɛ se ka ɲininka mɛ n tɛ contrôler ni muso ka keleya bonyana dɔrɔn keleya b'a bila ka cɛ contrôler de o de la Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib ko a den ma iyaki wal ghirata ne bɛ e ma ni keleyaba ye i tatɔ filɛ furuso min na kana kɛ ka cɛ dɛ fa innaha miftahu talaq a ko keleyaba n'i taara n'a ye i yɛrɛ ka furusa tile b'i bolo furu in dɛmɛ a bɛ sa a ko den ma wa iyaki wa kasrati al-atabi ko n b'i ladi tuguni kana kɛ maa ye furuso la min ka jalakili ka bon cɛ la kuma bɛɛ ka cɛ jalaki kuma bɛɛ ka jalaki kuma bɛɛ ka sigi kuma la kuma bɛɛ kuma de bɛ e da ka ɲɛsin cɛ ma dɔw bɛ ten kuma bɛɛ kuma misɛnnin b'a bolo ka ɲɛsin cɛ ma k'i kana kɛ Abdullahi ko a denmuso ma k'i b'a dɔn min na k'i kan'o kɛ wa fa innahu yurisul baghdha ko bɛ kɛ sababu ye ka muso kɔniya de don cɛ dusukun na ni muso ka kangarida misɛnnin cayara muso ka jalakili misɛnnin cayara a ka kumalasigi misɛnnin cayara k'a bɛ kɛ sababu ye k'i nege bɔ i cɛ la de o tɛ muso yɛrɛ dɔrɔn ye o ye bɛɛ ye maa min bɛ yen n'a ka kangarida ka ca a ka kumalasigi ka ca a ka kumamisɛnnin ka ca kuma bɛɛ ala bɛ a tigilamɔgɔ kanu sama ka bɔ i la o de la Abdullahi ko a denmuso ma wa iyaki wa kasratul atabi fa innahu yurisul baghdha n b'i ma ni jalakiliba ye n b'i ma ni jalakiliba ye ka d'a kan mun na k'a bɛ kɛ sababu ye ka cɛ kanu sama ka bɔ muso dusukun na n'a y'a sɔrɔ min b'a kɛla o la an balakaw e b'a fɛ i kanu muso kanu sama ka bɔ cɛ dusukun na n'a y'a sɔrɔ min b'a kɛla aw la an balakaw e b'a fɛ i kanu de ka to i cɛ dusukun na o la fɛn bɛ kɛ sababu ye ka sama kana sɔn ka ye o la o ye mun de ye jalakiliba kɔrɔfɔliba kumalasigiba kangaridaba ni cɛ ye a ye i k'a to yen o kɔfɛ Abdullahi ibn Ja'far a ko a denmuso ma ladilikan sabanan na a ko wa alayki bil kuhli fa innahu azyanu zina a ko n den n b'i ladi n'i taara i cɛla la i cɛ siri cogo bɛɛ i ka kale da ka caya i cɛ ɲɛkɔrɔ subhanallah i cɛ siri cogo bɛɛ i ka kale da ka caya i cɛ ɲɛkɔrɔ
ako fa innahu kinyawo mina de azyanu zina ko masiri mu be kene kan ni chebe nata no fe ko do e kaledi ni ba fe chagi kanu yora kadi mo ko na iya kan disonjawo are ma de nyebe da muso fonyu mene kan ni aye kabi ni sonja tele ala o ta nyeda ya o nyeda de o de koso Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib be ka ade dem foladi ichei chesri ka kaleda ka chaya amena ba foyi ambalagaw min kadi chew yo kuma be o ay to ka kaleni tiga o nyakoroban aw mai ni kumo bo wolo na utara salawna telima o yado nga fo ni fembe nobla u be kaleda ka da depuis ba daka juru sama kata fu na ka o be nyeshi bendi ka boy ka soro ka fima mbay mblay wallahi ko ndo ni muso biira nga che ma fili ha ni muso ni mana nyiri de parce que kembe kala be ndo kala hi ko nga do be flu muso ma wallahi nu tra salona no gri content gasa te ka siri mi maladi la be mi ma nyada la yo mi de o de boyana ko c'est pour cela Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib ko adem soma wa alayki bil kuhli de dembi mani kale adaka chaya fa innahu azyanu zina masiru la masiri rere kalrin aw ka nga muso garaba o jidinga ban am bawna mamsu fola imanu sigile kuma iba so kale barani bu krefe utume kale da kutu utum ta da black machi tuma be kale tumu koro hala mamme ni tume nante whatsapp cleaner fola fem bela jele masiri mudali febebe ni che mo be sama musugaraba tume demso la mona bay musugaraba tume demso la be na bay ko mi bien raconté ko uluga tane ko atenye amana banga tana na manta kelay antain ke to amanga bando imbela kale mi be na be dani au kana siga fiu ka fo be no bade bla che duskuna kale ani fenflana mbe meso go faraka o e jabi cheke ka jabi amuso tegela amuso sena kuma bela jeli ay dala ka fo chebe ni sonjani muso yeli chen ni sonjao ni sonjani muso yile kwa abdo fara muso kanu de ka cheyo folo muso gorba tunga soro ko jabita sena otumancha nante bila mais sisa jabi dali yere tane ta angulo wala maka fo ka daka kol kala kata ko ka proni kala ka to ka finga o tante tuguni andana mbala endu jabi la tendu ya manye amadabla akara soba ande kurazira jabi rete datuguni chebi kanu ko munu ngamade ulu kali de bato ikanu la chebi skuna o ke ka chaya Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib en defade saba muso de la kana Aisha ma kana Aisha nga ko ne ko jabila kitibe to godi de jabidali kiti akitibe di Aisha kuma ko jabi kai akadnere mene ya kwamina de ko ne na bo akala ma ni ne ya da ja ka kasale tumala kara to sallallahu alaihi wasallam yoro jabi kasabala ko kasay le tube kira to Aisha somino ale to yakon me kale na fera jumane so ale na ke ni kira bora ale fe yana ga turuga segale ale be jabida kala kira kono sallallahu alaihi wasallam ne ma fodola go kira musoro be ayaka shuri Aisha makakata sale tum korola Aisha de o shuinta ka bénéficier ka frère taka o bara inda mina domi shu muso ye ala kira la somi ne koni korola nati ki ma bashi ne be faga na shuri Aisha ma kira ko naw benala Aisha ni muso benala mais Aisha ni ala kira ma kuma ala kira be ko in kala sallallahu alaihi wasallam ado ko ala kira nana ne mani shibayi Aisha fe sono anana wati mi la na be muso mi fe sana ka se fe abe be fofo donnoni ka soro kana labai fe o to kira ka ladai ni ndo anana si sokona wati mi ay Aisha yi alla beni ala kira nya dala ka sallallahu alaihi wasallam ako Aisha maka kira togodi e taro be kar saka shuyewa e ka labe mbayin ko emwe Aisha ko ala kira ma dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim kone ba kalama su indira ne ma ere ba chadi ala ba di mama miya ja ala ya dine ma illa be yiche ibadu so dondo kira na fendo so Aisha tegala kembe ka glani ma ba bula bala ka labe bula negado ala kala ko Aisha ba ko ni fene mwe ako masirde do ne bala ka glan e de kama Madina ko na la ni bugotigi nu tume furu
ko fini dɔ tun bɛ Aisha bolo u tun bɛ taa singa bolo de kana Aisha fɛnɛ ko k'ale tɛ fini don si fo ni kira b'ale fɛ don min na sallallahu alayhi wa sallam wallahi hukka li nabiyina Aisha kanu ka k'a yɔrɔ parce que Aisha tun bɛ ko min kɛ n'a ye Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib ye ladilikan laban min d'a den ma a ko wa atyabu tibil ma a ko sanuya n'a fɔra cogo o cogo ko sanuya la sanuya fɛnɛ ye ji de ye n denmuso n'i taar'i cɛla la i hakili to ji la kuma kɔrɔ ye min ye i b'a dɔn wa i jija ka kɛ muso ye min sanuyalen don a bɛɛ lakalen ka di fo kɔɲɔmuso filɛ nin ye a kun nɔgɔlen don o bɛ yan dɛ i bɛ muso sɔrɔ san'a ka furu e yɛrɛ kɔni bolo alhamdulillah n ye huru ni ina de sɔrɔ quoi mais n'a taara so kɔnɔ tuma dɔw la kalo kelen kalo fila furu kɔfɛ ni kalo wɔɔrɔ i bɛna du kɔnɔ ka na kɔɲɔmuso ɲininkali k'a bɛ wa k'a filɛ nin a ne don ok parce que ye cogo man ɲi tuguni labɛn tɛ yen a fari a bolo t'a yɛrɛ la ja labɛn kun fɔlɔ min tun bɛ yen o ye mun de ye o tun ye cɛ ɲini labɛn de ni cɛ sɔrɔla ka ban an ka labɛn in da kɛrɛfɛ tan naturel la o b'a fɔ ko n'i taara yɔrɔ la jogo tɛ mɛn k'i kɔnɔ a tɛ mɛn k'i kɔnɔ n'e mɛnna dɔrɔn n'i ma bɔ a bɛ don i nɔfɛ o de la muso kan ka cɛsiri fɛn bɛɛ lajɛlen ka tila la fo sanuya jija k'i sanuya kosɛbɛ n'i k'i k'i cɛ dusukun sɔrɔ kɛ muso ye min sanuyalen don sanuya in k'i yɛrɛ farisogo la fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i ka sanuya empêcher a bɛɛ bɔ yen i yɛrɛ labɛn n'a labɛn cogo min ka ɲi i yɛrɛ labɛn i komi ka kɔn furu ɲɛ i tun bɛ photo ta cogo min i yɛrɛ labɛn i komi selidon i b'a kɛ cogo min i yɛrɛ labɛn i komi n'i bɛ taa kungokɛyɔrɔw la i bɛ taa cogo min i yɛrɛ labɛn cɛ ye degun kɛ a ye sɛgɛn kɛ a ye cɛsiri kɛ ka fɛn dɔw tɔrɔgɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ka na den ma ko nin minɛ k'a fara i bolola kan o b'e bolo alimɔri kɔnɔ o tɛ bɔ fo n'e tatɔ don walimɔgɔ fɛ yen a bɛ ɲɛ non o tɛ se ka ɲɛ o ne bɛ taa baara kɛ n sɛgɛn na ka wari ɲini ka fini ɲumanw san sa ye e b'o don ka taa kɛnɛma de cɛ wɛrɛ n'e ɲaga wari bɛ mun fɛ yen n'a wari tɛ n bolo dɛ bon nin fana kan ka fɔ cɛw fana hali n'u cɛw b'an mɛn tuma dɔw la yanni muso ka sɔrɔ i bɛ labɛn budani bɛɛ lajɛlen kɛ muso talen furu yanni kelen su o su o b'e la o fana tɛ ɲɛ dɛ i taara waliden ta e bɛ fɛn min fɛ a la Abdulayi ibn Mas'ud k'o don dɔ la k'a ka di ne ye ka n pari muso ye i komi a ka di n ye muso k'a pari ye cogo min olu tun y'a faamu o de la n ko in tɛ ɲɛ kote kelen dilanni na quoi f'a fila bɛɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ nka olu kɛwaleya k'u ta kɛ o kana n'a to i k'i bolo bɔ a la n'i bolo bɔ a la dɔrɔn dɔ de bɛ taa n'a ye aw yɛrɛ b'a kalama a ko bɛ cogo min o kosɔn muso ka kɛ mɔgɔ ye min bolo b'a yɛrɛ la muso i cɛsiri ka kɛ mɔgɔ ye min b'a yɛrɛ labɛn i cɛsiri ka kɛ mɔgɔ ye kana sɔn fiyewu i cɛ dusu ka kasi kɔrɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam maa dɔw ka kibaruya fɔra maa min b'a la ni sahaba muso tɔw y'a ci ka na kira ma ne ma ni kisi b'a ye u ko alakira ma e ni cɛw ye fɛn bɛɛ kɛ hadisa in ka jan i n'u bɛ taa jihadu la a bɛ seli a bɛ nin kɛ aw bɛ nin kɛ mais anw musow anw ne maaw ye minnu bɛ ka ni aw kɔlɔsi aw kɔfɛ cɛw mana bɔ jɔnniw bɛ du kɔnɔ musow bɛ yen den minnu bɛ du kɔnɔ jɔnni hakili b'u la musow jɔnni de bɛ ka tobili kɛ musow jɔnni de bɛ finiw ko musow jɔnni de ye masulu ye soko la musow ye baara baba minnu kɛ u y'a bɛɛ cité alakira sallallahu alaihi wa sallam u ko alakira min ka bon nin bɛɛ ye dɛ e ni cɛw bɛ taa jihadu la an tɛ taa ye n'u ye kɛlɛ kɛ u bɛ sa u bɛ kɛ seyidu su ye hali kɛma jɔ don hali u tɛ ɲininka u bɛ don alijinɛ kɔnɔ ko ka sɔrɔ aw bɛ nin baaraba min na baara in tɛ ɲɛ aw bolo fiyewu fo n'a sɔrɔ anw de bɛ yan musow ko k'i ka fɛn f'u ye sa u fana bɛ se ka min sɔrɔ alakira ko sallallahu alaihi wa sallam sahabaw ma a ko kabi ala y'aw dan aw ye muso ye min delila ka hakilima ɲininkali kɛ ka nin muso in bɔ wa sahabaw ko k'an tun b'a miiri k'a fɔ nin ɲɔgɔn muso faamuyalen bɛ sɔrɔ Madina kɔnɔna la kira ko muso in ma lamɛn akbiri man lakiti minan nisa n'i bɔra yan a fɔ muso bɛɛ ye parce que muso natɔ ko ten nin ko muso bɛɛ de ne ci a ko muso in ma n'i bɔra yan i ni muso o muso bɛ bɛn a fɔ a bɛɛ ye ko musow kɛ ka tugu u cɛw kɔ ka ko k'u ye ko mun b'u lafiya ɲɛnɛmaya la dusukun na ani kɛwale la k'o bɛ baraji d'u ma cɛw b'a la ka min bɛɛ sɔrɔ kɛnɛ ma sahabaw ko nin kumakan fɔlen muso ye k'a bɔtɔ tun bɛ ka fɔ Allahu akbar la ilaha illallah ko kira ko wa qalilun min kunna man yaf'alu dhalika nka mɔgɔ ka dɔgɔ la min bɛ se ka kɛ dɛ n'a b'a fɛ ka baraji sɔrɔ sahabaw ye min sɔrɔ a y'aw cɛsiri waati filɛ nin hadihi fursatukum ni de ye aw ka waati ye anw ka waati k'a tɔ ye miniti kelen ni ye aw ka waati ye a y'aw cɛsiri aw ka fɛn kɛ fɛn min bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye cɛw b'aw kanu
Amran ibn Hussein be kuma inda tuno yi atene muso nana ala kira fe sallallahu alaihi wasallam anale kira fe ala kira muso yinga azatu ba'lin anti yala muso ye furu kebe min bolo wa sengo ko aha ala kira ko ena be chugudi sengo ma aluhu illa ma ajaztu anhu kunti fuitu ay here la funi nyere disira mina shay here o here nasse ko mene netale lele ne ba ke funi disira ala kira ko o bashite kulna me ako fa innahu o min flede jannatuki wa naruki shay ika ke wale ka nyashama ika aljina ika tasmalu ibe bara min ke chenyi abe fen flying do de dima imma ka aljina dima wala ma ka tasma dima ala kan kishi tasma ma me bo hadisa la ni kuma kan kele amba aisha radhiyallahu anha ne point duru de ta abu haidar wallahi ne be folo de la ala kra sallallahu alaihi wasallam afurmusu aisha ko kira sallallahu alaihi wasallama ay muso do furu litna muso en to fo wi peut-être ay tagata muso en to ko nyelo ba to abena kiso en to kala muso en furu le wati mina ko muso en mangutu fora le ko ka fo ale bora ka ta muso en kale jigi tigara tellement muso cheka ya la bene yoro aisha ga muso cheka o cheka ine wallahi ko muso en tu cheka walla bene ba kala e do ale na sokora le for fara ko hafsa nana le soro chogola ko hafsa ko ka kera da ko hafsa ko muso min furla mai ma ki warame hafsa ko aisha ke etay kela de sino ko shi chenya batala sa aisha ko kale kala ka bo kata muso in fle kale sigira la ko cheno boy ko kela de sino ko shi chenya kala ambe jodi yoro la wati kama kala utala tila ala ka barga do nga dula ala ka sababu nyuma kai haketo be kuma inkrefa ko sebe kadaka kuma utila ra ñoko ko ngalla di kambulo ngam mi fo ambalon so wi furu ko nala ni gelabe mo gam bi awdu de ye kuma do fo ngako ko nala hada ba de flani wu jale mo kuma do sona ka je fendo ko do kama aw ka sawali aw ka son boda bena sini insha Allah taala bala dilala ka boda kam bela jele hadha wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.